Good afternoon. Ay, parte na jud ni mingawa diri akong classroom tanawa. Wala na yung mga bata. Kay ugma is the recognition day. Dayon karon na ako diri nag-prepare ko og certificates for my parents, active parent. Then ribbons, goods na, medal, goods na pod. Dayon Form 10, okay na. Form 9, ready na for checking. Dayon, LIS, goods na. So, kay para iniguman sa graduation, ang graduation will be this coming March 30. Then, pagka 31, murag na pa murag last day na mo. Then, wala na, para wala na problemahon. Pero pertin lang yung mingawa, perti pong inita. Sige, bye. Salamat kaayo.